आयरा की जिंदगी में फलक की शादी पर इश्तियाक के दोस्त की एंट्री और कामयार अपने मकसद में कामयाब। और आयरा भी कामयार की हरकतों से इस दफा काफी इम्प्रेस हुई थी। आयरा को कामयार की चालाकी समझ ही न आई और इश्तियाक के दोस्त की वजह से कामयार ने फिर से आयरा की जिंदगी में ऐसी हरकत की जिसकी वजह से आयरा के बाप को कामयार से नफरत हो गई। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आयरा की जिंदगी में इश्तियाक के कजन की एंट्री हो गई है और ये बात कामयार को पता चल चुकी है और इस बात पर कामयार काफी गुस्सा भी है, बल्कि इसके साथ साथ अब कामयार आयरा की जिंदगी में फिर से एंट्री करेगा और ऐसी हरकतें करेगा जिससे इरफान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो कामयार से आयरा की शादी करवाने के लिए मान जाएगा और कामयार की हरकतों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा। अब आयरा और कामयार की मंगनी भी काफी धूमधाम से होगी और अब कामयार ने आखिर ऐसा क्या किया है कि इरफान साहब ने इम्प्रेस होकर कामयार को आयरा के लिए हाँ कर दी है और कामयार की चालाकी किसी को समझ ही ना आई और आयरा कामयार से शादी करने के लिए कैसे मान गई। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामयार को अपनी जायदाद पर काफी घमंड है और वो अपने माँ बाप को भी कोई खास घास नहीं डालता। जब वो आयरा के रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को लेकर जाता है आयरा के घर, तो इनको ये बताना भूल ही जाता है कि वहां जाकर इनको आयरा के रिश्ते की बात करनी है। कामयार के लिए बस इन्हें प्रेशराइज करके साथ ले जाना था और वहां जाकर चुपचाप बैठ जाना था। अगर कामयार ने अपने रिश्ते की बात और अपनी काबिलियत की बात आयरा के बाप से खुद ही करनी थी तो अपने माँ बाप को ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी। खैर, आयरा को कामयार की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है। जब आयरा का बाप रिश्ते का फैसला आयरा पर छोड़ देता है तो आयरा भी साफ इनकार कर देती है। जहां आयरा आपके इनकार से कामयार की अना को काफी ठेस पहुंचती है। वो तो पहले ही आयरा से थप्पड़ का बदला लेने के लिए काफी जतन कर रहा था। अब कामयार को इरफान साहब की बात बुरी लग जाती है, वो इनसे काफी बदतमीजी करने लगता है। ये बात आयरा को पसंद नहीं आती तो वो एक थप्पड़ कामयार के मुंह पर लगा देती है और अब इस थप्पड़ से कामयार का बदला लेने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब कामयार को हर सूरत आयरा और इसके बाप को मनाना था, इसलिए वो अब आयरा से अपना हर ताल्लुक राब्ता कुछ टाइम के लिए खत्म कर देगा और अपने बिजनेस पर खूब फोकस करेगा, जिसकी वजह से कामयार का बिजनेस भी कामयार की वजह से काफी ज्यादा ग्रो करेगा और वो अपने दोस्तों की जिंदगी से भी अपना राब्ता खत्म कर देगा। जहां उसके दोस्त भी कामयार से काफी ज्यादा इम्प्रेस होंगे कि आखिर कामयार क्यों क्या हुआ। जहां फारिया को लग रहा था कि ये सब कुछ आयरा की हरकतों की वजह से वो कामयार का पीछा कर रही है, जहां फारिया को अच्छी तरह से पता है कि वो जानबूझकर कामयार उसको लिफ्ट नहीं करवा रहा, फिर भी उसे लगता था कि ये सब आयरा की वजह से हो रहा है, जिस वजह से वो बार बार आयरा के पास जाती है और उसे कहती है कि वो कामयार से दूर रहे। हालांकि आयरा कई दफा कह चुकी है कि वो कामयार में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए फारिया को उसकी जिंदगी में आने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी फारिया कामयार से इनसिक्योर हो के बार बार आयरा की जिंदगी में आती है और उसे उसके खानदान के ताने देने की कोशिश करती है। जहां आयरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बार बार मना करने पर भी फारिया फिर भी चली आती है। जहां अब कामयार फारिया को तो बिल्कुल भी घास नहीं डालता। जहां कामयार की माँ तो चाहती थी कि फारिया की शादी कामयार से हो जाए, मगर कामयार साफ साफ इनकार कर देता है और उन्हें बताता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आयरा में ही है। जहां अगर आयरा नहीं है तो कोई भी नहीं है। जब ये बात कामयार की माँ फारिया को
بتائے گی تو فاریہ کو کافی غصہ آئے گا، جہاں فاریہ اپنی دوستی کا کہہ کر اور اسے کامیار کو منا کر ایک شاپنگ مال لے کر جائے گی۔ دوسری طرف آئرہ بھی اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کرنے اپنی دوست کے ساتھ مال آئے گی، جہاں جب آئرہ اور اس کی دوست باہر کھڑے ہوں گے تو کامیار بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں سے فاریہ بھی آ جائے گی۔ فاریہ آ کر دیکھے گی کہ جان بوجھ کر آئرہ یہاں آئی ہے، جہاں فاریہ جان بوجھ کر کامیار کو کہے گی کہ چلو ہم چلتے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، جہاں آئرہ بھی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوگی، جہاں کامیار وہاں سے تو چلا جائے گا۔ جب کامیار کو گھر چھوڑ کر فاریہ آنے لگے گی تو یہ بات فاریہ کو کافی چبھ رہی ہوگی کہ کامیار محبت بری نظروں سے آئرہ کو دیکھ رہا تھا، تو فاریہ وہاں سے سیدھا پھر سے آئرہ کے پاس جائے گی اور اسے پھر سے کامیار پر ڈورے ڈالنے کا طعنہ دے گی۔ یہ بات آئرہ کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی، تو آئرہ بھی غصے میں کہے گی کہ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مجھے کامیار میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم اپنے کامیار کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، جہاں فاریہ کہے گی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہارے سارے خاندان کو برباد کر دوں گی اور جیل میں چکی پسواؤں گی۔ جہاں پھر آئرہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی تو وہ فاریہ کو بالوں سے پکڑے گی اور زمین پر دے مارے گی، جس کی وجہ سے فاریہ کو کافی زیادہ چوٹ لگ جائے گی اور وہ گھر جائے گی۔ جب یہ بات کامیار کو پتہ چلے گی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، کہے گا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آئرہ ایک شیرنی ہے، جہاں فاریہ کو یہ کامیار کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جہاں فلک اور اشتیاق کی شادی ہوگی تو کامیار بھی اس شادی پر نہیں آئے گا، جہاں اشتیاق کے دوست کزن آئیں گے۔ جب آئرہ ان کے سب براتیوں کو ویلکم کہہ رہی ہوگی تو وہاں پر ایک اشتیاق کا دوست آئے گا اور اسے آئرہ پسند آ جائے گی، جہاں وہ آئرہ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں آئرہ کو بھی یہ بات کافی کھٹک جائے گی کہ یہ لڑکا اس سے بار بار جان بوجھ کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں پھر جب فلک کی شادی ہو جائے گی، سب لوگ پریشان بیٹھے ہوں گے تو اشتیاق بھی فلک کے پاس آئے گا اور اسے بتائے گا کہ میرے ایک دوست کو تمہاری بہن آئرہ بہت اچھی لگی ہے۔ جہاں کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ لڑکا آئرہ کے گھر آئرہ کے رشتے کی بات کرنے آئے گا، جہاں آئرہ کے باپ کو وہ لڑکا کافی اچھا لگے گا، جس کی وجہ سے عرفان صاحب اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گا۔ جہاں اشتیاق بھی کامیار سے بار بار ملے گا، کیونکہ اشتیاق اور کامیار میں کافی دوستی ہو چکی ہے، جہاں باتوں ہی باتوں میں اشتیاق کے منہ سے نکل جائے گا کہ آئرہ کا رشتہ میرے دوست سے طے ہو گیا۔ جہاں کامیار کو یہ بات بہت بری لگے گی اور وہ غصے میں ایک قاری صاحب کو لے کر عرفان صاحب کے گھر جا ٹپکے گا، جس کی وجہ سے عرفان صاحب کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اسے گھر سے نکالنے کی بات کرے گا، جہاں وہ کہے گا کہ میں صرف آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جب میں اس آئرہ کے لیے رشتہ لایا تو آپ لوگوں کو کافی اعتراض تھا اور اب وہ اشتیاق کا کزن اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے پاس تو پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں مان رہے، حالانکہ وہ لڑکا اتنا سیٹل بھی نہیں ہے۔ جہاں عرفان صاحب کہیں گے کہ تم جیسا انا پرست گھمنڈی انسان مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، جہاں وہ لڑکا تم سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے دفع ہو جاؤ۔ جہاں آئرہ آئے گی اور کہے گی کہ میں تو تم سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ اتنی دیر تم میری زندگی میں نہیں آئے، تم سدھر گئے ہوگے، مگر تمہاری حرکتیں تو آج بھی وہی ہیں۔ جہاں کامیار تو وہاں سے چلا جائے گا، پھر عرفان صاحب آئرہ کا رشتہ طے کر دیں گے، جہاں اس لڑکے سے آئرہ کی شادی کر دیں گے۔ عرفان صاحب بہت خوش ہوگا، آئرہ بھی اپنے باپ کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوگی، مگر آئرہ کے دل میں کامیار کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آئرہ بھی اس شادی سے ناخوش ہوگی، جس کی وجہ سے عرفان
इरफान साहब को ये बात पता चल जाएगी कि आयरा दिल से खुश नहीं है, बल्कि अपने बाप की खुशी के लिए ये शादी कर रही है। जहां जब इरफान साहब कामयार की बेइज्जती करेंगे, जिसके बाद कामयार भी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जब इश्तियाक जाकर कामयार को बताएगा कि आयरा की शादी हो रही है, और वो भी कल, जहां कामयार को ये पता चलते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो अपने कमरे में काफी देवदास वाली हरकतें करेगा, जिसके बाद आयरा की शादी वाले दिन जाकर उस लड़के से बात करेगा और उसे बताएगा कि आयरा सिर्फ उसकी है, आयरा से वो मोहब्बत करता है और आयरा भी उससे मोहब्बत करती है। जहां बड़ी बारात में आयरा को रुसवा कर देगा, जलील कर देगा, जहां वो लड़का आयरा से शादी तोड़कर बारात वापस लेकर चला जाएगा। इरफान साहब के काफी मनाने पर भी वो लड़का बारात वापस नहीं लाएगा। जहां आयरा वहां पर रुसवा हो जाएगी, दुल्हन बनी बैठी होगी और बारात वापस चली जाएगी। जहां आयरा को कामयार की इस हरकत से काफी गुस्सा आएगा और वो कामयार को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देगी, जिसके बाद कामयार इनकी जिंदगी में नहीं आएगा और वो अपने बिजनेस पर फोकस करेगा। जहां इरफान साहब और कायरा भी कामयार की हरकतों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। जहां इरफान साहब कहेगा कि मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी शादी किसी भी सूरत नहीं होने देगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इससे शादी कर लो। इसलिए वो उसकी भी हरकतें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं, अब पहले जैसी हरकतें नहीं रही। जहां आयरा भी अपने बाप के कहने पर कामयार को बुलाएगी। जहां आयरा तो दिल से ही कामयार से मोहब्बत करने लगी थी, दिल ही दिल में, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होगी। और इरफान साहब को पहले ही पता था कि आयरा दिल ही दिल में कामयार से मोहब्बत करने लगी है। जहां फिर इरफान साहब कामयार को बुलाकर आयरा और कामयार की बात पक्की कर देंगे। जहां कामयार के घर वाले तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।